Hello, good morning Saudi, good morning Philippines. Naimbag nga bigat yo kakabsat nga nagurat, nagpurusak iti ugot ti parya, nagpurusak iti sabong ti karabasa. Kas makita yo met kakabsat ne, nagdakkel yo bunga di karabasa kon. Dapay dito banger. Nga ni agloom daytan kakabsat, agdoyawan, ag-orange ti kulay nan. Dito pa banger kakabsat. Ipakita gayam tayo bunga ti pariyak kakabsat ne. Kas makita yung mat. Nagatidog na Kas makita yung mat ne. Nagatidog, duwa-duwa bunga na. Ito ti pariyak gayam kakabsat. Daytoy tarong tayon kakabsat, kin daytoy sili tayo na nagadubungan na. Pakita kanya yaw tayo may sapay nga karabasa. Dato yan. Mas makita yaw dakkelan. Gimasan kakabsat nga nagurat. Ginataan to ti panakaluto na dayta, nagadupay sabong nanay. So dayta lang iti update kakabsat nga nagurat dito Munting Farm side by the high school. Salamat guys, ingat.